tuguni o ni siginde be mariam ya envoyé tuguni kana tungo uko o dugubla o waksa ni la dabli o la mo ko ide no ke la kolon o bli sali internet malio mandenka ko ri pasi tawla ni pasi tawla ala kana pasi kambela jelena ka fo ka walmando fo limini tantala toujours balma ke de do agas 24 ay keribla parce que pasi inshallah ba de do a visibilité be minana mi otambali ka bo sanfé faso jo keneka horonya keneka la diria keneka otambali ka baraka sanfé ka sababu ke idunani turuni minye ni yotige ibeke dombaga la filière andunani ninde wambeta ni tasira inde ka nyumani juma fara nyoronka oyanta chogodi antsagi kotala yele ma chogo fo itala o bela jelen fo lendo kenen kono mandenka bela jele e père manika famille malien de nyuma bela jele kaw fo ka walmando fo libini tantala kambe nyogombolo dande do mandenka ko adabura o manjugu adabura tugu o de ka jugu ko ye ke chogo de ko ye mina chogo de ko ye barake chogo de ko mandenka ambu fo ko walmando kunu antumbe feti la feti jumende do projet mi nantu nya lancer salon notre ko PDC o PDC feti de tumbe kunu mamunu tumba keneka kombu foku walmando foli mini tantala beya joroe awya ye ortemu ya laboa sankele deme jolinde kera million joli PDC mamunu engagera PDC kono ye million joli de ta kado mali armela ye million joli de ta kado walide munun be aliyatime munun be million joli akacha ubayira kafo mama be PDC kono ante mana kanale ante mana kolale ambe ka bara de ke kadi faso ambe ndi kanindi faso ma manga famille dronte PDC yede manga famille droma ni projet manga famille droma décider de manga famille droma financer de malien de nyumon guinéen ivoirien kafara burkina beuka oluye farla nyon ka kafo manga famille awye projet minta eperiye projet minta no to ko PDC pour que ka armée de me ma jien jamana sila ni mali dete ko ni afo oluye farla nyon ka ke kono kulu kelenye afrique kono kafo aw ka hakina amba defa aw ka jamana ko ninde to ko frafinya ninde to ko andambe ninde to ko hine ninde to ko makari PDC ay fanga soro de PDC joro bakele arime be kule la ibe kule ni PDC to godi beya e rejo sozo sanfe beya e mali ortemula oteke gansande oteke fufala kede obekede sidri ibe bara do ke biere tono ire boloko tono tala ibe bara do ke bi ere boloko nafa tala ko joro tala me domina de ni ya joro e ka nafa e de odonde e ka konta donye e mulu yeni financer salon ye wori min tigi do na ka wori min tigi yere la ka bu ka sarala ka doni aliyati menunu dafe kalo 15 euro amake gansade ulu kuna wolola bi ulu mission di rabbi olu be se ka waso bi nye de oken jamana yi olu be se ka waso bi nye nindi jamana la wallahi yu nindi jamana ma de har ni anga armée sigle nye nube ka kuma nube ka discours nke iba fo ko be ka au fond de cœur kadala coin atara fo discours la abora mamunun ku katana yi abora olu discours la munun be ka discours ke armée kono ipe ka ke faso de la de kama billahi be ka ke ne discours ko kabako de do nyeji be nyini kabu nyana mebe kashi kona de la kadala anyangani ya nyuma minta PDC ambo de fo manga famille biande ka faso jigitu manga famille biande ka do faso koro manga famille biande ka armée deme manga famille biande ka falato deme manga famille biande ka aliya dime o deme de antia kele gansa na réseau sans fait antia bingani la réseau sans fait antena foi la réseau sans fait ni bara de ti awa bara no be no era la ni projet ndamne ni biche amancha de sankelen doro sankelen de dafara tanantara fetila yara tete mokan malien fanchaman biyede ibika bara nyuman damini ibu to kerela kilaje yala be nyu be atenyewa ibe avancer ube ite avancer nka ni tulo do be koro ube mama bilaje wo fe ki tulo do be kuma kan koro kala nyini koro ete tanye
i ye projet min ta o tɛ avancer awa e yɛrɛ bɛ kunangoya de ka taa fɛ tugun kɔ o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ na wo fɛ tugun i tun ye nin ta mun y'a to i y'a dabila i tun bɛ continuer projet ɲuman de don or que tun kan k'i dɛmɛ waati min k'a sinsin k'a ba sigi bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la i m'o kɛ dɛ i y'u to wo de fɛ dɔrɔn k'i lajɛ i t'i dɛmɛ mais i b'a lajɛ de a bɛ ɲɛ cogo jumɛn de la n'aw y'a dɛmɛ de a bɛ avancer minnu y'an dɛmɛ nin projet in na wallahi aw ni hɔrɔnya aw ni faso tɛ aw ni faso kan Mali b'aw waleɲuman dɔn Mali b'aw kasi depuis bi fo ka se aw sa dɔn ma nin b'a yira k'a fɔ armée minnu taɲana i ma sa dɛ i soma yɛlɛmana de k'a dɔn k'a fɔ ko ja maa dɔw bɛ yen minnu donn'olu denw kɔrɔ maa dɔw bɛ yen minnu donn'u musow kɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ n bɛna yira aw la dɛ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ diɲɛ kabako de wallahi billahi diɲɛ kabako de. La force patriotique pour la Renaissance Malika Family a remis des kits à une centaine d'enfants des soldats tombés au front. Ce don est composé de kits scolaires, alimentaires et une enveloppe symbolique. Un geste qui entre dans le cadre du projet parrainage des enfants des soldats tombés au front, nous dit Inaba. Ce geste de l'association Force Patriotique pour la Renaissance Malika Family concerne 100 enfants des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Ce parrainage consiste à subvenir aux besoins fondamentaux de l'enfant, à savoir l'alimentation, l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Une façon de changer les conditions de vie de ces couches vulnérables. Nous avons suivi les enfants durant l'année scolaire 2020-2021 et le taux de réussite scolaire des enfants est de 91%. Nos actions continueront chaque trimestre en faveur des enfants parrainés car les dons de la FPR Malika Family ne sont pas des dons occasionnels, mais un soutien dans la durée qui permettra aux enfants d'étudier sereinement, d'améliorer concrètement leur vie et celle de leur famille. Les enfants parrainés ont été scolarisés, nourris et habillés. Depuis 2020, cette jeune association parraine ses enfants de la première année à la 9e année pour le compte du département des services sociaux des armées. Chaque fois que vous rendez visite à l'école ou à la maison à un de ces enfants, vous montrez combien ils sont importants dans la société. Chaque fête de Tabaski, Ramadan, Noël, Pâques et rentrée scolaire, ces enfants vous attendent comme effectivement un enfant attendra son papa. À l'approche des rentrées scolaires, ces kits permettront à ces enfants de ne pas sentir l'absence de leur père et aussi d'alléger la souffrance de leur maman. Depuis sa création, l'association FPR Malika Family est très engagée pour le développement socio-économique du Mali à travers plusieurs actions. Je voulais annoncer. Nindo inkera jedi donde. Ninde kera nin sain don labanye. Min kera deme min kera jedi don ninde kera deme labanye. Atete men ninkande. Ambe ku deme ambe ka falato deme ambe ka aliyatime u deme aliyatime nunu feto fetinale o kera saliba yo o kera salfitini yo o kera nueli yo o kera paki yo de nunu hakili sigilen de do komiti ka tulu ka sababu ke ijigi dalen be fendo de ka femmin kangana komi sigilen do ku fa kono ku ba kono saliba la mfa be fini sanyi mbabe ninkenye mfa be ninkenye isigile do hakili sigile do ninde kama kasabu ke manga famille yara tete meninkande ulubi nisondia min kono ulubo nisondia min soro obe barka do mamu ni nafolo do adafi wallahi awbessa me awte maluya awbessa me awte kumasulu awbessa gende me kana wu yere segende wallahi feminye maloya feminye kumasule aw ya labo faso de kama ni aliyatimen ni salibe na nunde betu jo sirada la nunde bu sigi mfa tanyana mbake chogo jumende la aw de sona ka jo kungo ko yara tete moga o de atango ko PDC bekana kono bekanga kono manaka famille dronte manaka famille droma financer manaka famille internationale EPR international PDS international malien dembe ba kono ngo mawbe munu ya financer munu te manaka famille kono mawbe munu nyen na folo do adafe million joli munu te EPR kono o bayra ka fuko projet inte manaka famille dronye projet nye malien de nyuma mbela jelende pour que kanga armée demi ninde to e kuka armée soutenu ninde to e kuka jamana basigi ni armée ma soutenu yoro armée mimbe sakeleke yoro la armée mimbe ka lakana no ma soutenu yoro no tado ka fuko ko mabe ko mami mbe sega nkolado kani yere sego jamana te basigi de wa ninde kele jamana ko ninde bare jamana ko ni projet be malien do mbolo
ni dɛmɛ bɛ maliyɛndenw bolo pour que ka ɲɛsin faso ma nin de projet ye dɛ awa nin projet ani nin bɛ ɲɔgɔn na fo yɔrɔ min an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka don a kɔnɔ i t'a kɛ anw kama i b'a kɛ faso de kama i b'a kɛ faso dɔrɔn de kama minnu ye nin baara kɛ san kelen in kɔnɔna na minnu engagera a kɔnɔ bi olu lafiyara dɛ olu lafiyara i kunna wolo la maa da ɲi se di maa tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ i se kan minnu yɛrɛ ye fɛn don a da fɛ k'a sɔrɔ olu ma engagé denko la mais ye nafolo dɔ de di n se ye nin de ye a ye nin fara u bolo kan cɛ olu nisɔndiyara bi dɛ minnu ye dɔrɔmɛ kɛlɛ labɔ olu nisɔndiyara minnu ye ba kɛlɛ labɔ olu nisɔndiyara dɛ minnu sigira k'a lajɛ nin projet in bɛ kɛ cogo jumɛn de la an k'a kɔnɔ n'a san kelen dafara an b'a résultat yɛrɛ kan ba san kelen ma dafa dɔ joli de kɛra kɔnɔ sali o sali an bɛ joli de lata kalo kalo joli bɛ taa fo k'u ka kalan financer san kelen o ka ba san kura de bɛ daminɛ sini parce que anw yɛrɛ de fɔ o fêti de tun bɛ sen na kunun ka taa yira an ye baara min kɛ o nisɔndiya an n'o kunna wolo ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka ɲɛrɛ don faso de ɲuman ye an ka ɲɛrɛ don maa min bɛ hinɛ falatɔ la an ka ɲɛrɛ don maa min bɛ makari mɔgɔ wɛrɛ la ka se k'o dɛmɛ k'o bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an tun b'o ɲɛnajɛ de la kunun o de y'a to ko sɔbɛn tɛ tulon ta tulon yɛrɛ tɛ sɔbɛn ta aw b'an ye tulon caman na aw b'an ye dɔn caman na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ o nafolo an bɛ taa n'a ye jamana de kɔnɔ an b'a dɔn an ka armée n'an ka falatɔw de da fɛ ni maninka famille ɲɔgɔnna 3 4 bɛ Mali kɔnɔ aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka nin projet la avancer aw ni Alaw Taala cɛ an ka armée a bɛ ban foyi ta wa a tɛ ban foyi ta o de y'a to jamana jɔ bɛ yen fɛn jumɛn de ye jamana jɔ ye maliyɛn bɛɛ bɛ wele an ma jɔ mɔgɔ si la an ma jɔ cɛ la an ma jɔ muso la min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔfɛ a y'an contacter hali bi san kura bɛna daminɛ an kun b'a kɔrɔ anw ni nin bɛ ɲɔgɔn na de fo don min na n'an ka armée lafiyara walahi an ni nin bɛ ɲɔgɔn na de an ka jamana ka défend n'an ka nafolo ye ka défend n'an nin ye ka défend se fɛn fɛn b'an ye k'an ka armée défend nin de don dɛ walahi mama min na anw bɛ dɔn na l'ex bɛ direct la Mali kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ de a tun b'an bolo sali kɔnɔ wa a tun tɛ wa Allahu a'lam ko nin de don an ni baara de bɛ ɲɔgɔn na su ni tile walahi jɛkulu tɛ komi maninka famille dɛ association tɛ komi maninka famille dɛ an bɛ nin bɛɛ la ko an man ca mais an jɔyɔrɔ an nafa o de ka bon ka tɛmɛ jama caya kan an ka baara o jɔyɔrɔ de ka bon o de fanga ka bon ka tɛmɛ membre kan dɛ parce que bɛɛ y'i nin de di bɛɛ y'a yira n mago tɛ jɔyɔrɔ la n mago tɛ foyi la n bɛ se ka mun de kɛ n jamana ye n bɛ se ka mun de kɛ n ka dugu ye n bɛ se ka mun de kɛ n ka armée n bɛ se ka mun de kɛ n ka jamana yɛrɛ yɛrɛ ye nin de don n ko diɲɛ tɔw y'an jɛ nin de la diɲɛ tɔw ye maliyɛndenw da nin de la a bɛ tɛmɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw nana fara an kan pour que ka se ka soutenir nin kan kan olu ye denw ta k'a parrainer hali kunu jamana wɛrɛ mɔgɔ de ye den ta k'a parrainer sali kɔnɔ ye a tɛ ban yɛrɛ olu tɛ maliyɛnw ye o cɛbagatɔ joli b'u ka jamana kɔnɔ mais i y'a ye maa dɔ bɛ yen wari b'a kun a b'a fɛ ka ɲumanya kɛ mais a t'a dɔn a kan ka taa sira min kan mais n'a y'a ɲɛ ye maa min ko a bɛ don i kan pour que ka se k'i dɛmɛ k'i soutenir maliyɛn de sera nin de la an fanba wallahi minnu ye dɛmɛ kɛ ka taa États-Unis la ka na bila bi an bɛ waati min na France internationalement an ma ɲinɛ o kɔ dɛ o de y'a to an ko maa caman de bɛ yen min tɛ maninka famille kɔnɔ mamala ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlen don wallahi miliyɔn joli k'a dɔn nin den ninnu da fɛ a tun bɛ se ka taa n'a ye bari sow la wallahi a tun bɛ se ka taa n'a ye bari sow la a tun bɛ se ka taa concert kɛ yɔrɔw la a tun bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye min yɛrɛ b'ale nisɔndiya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais a ko k'o tɛ ale ma taa ɲini o kama dɛ a y'a ɲini faso de kama a b'a dɔn faso la awa se b'ale ye ale yɛrɛ ka tagama ka taa di ninnu ma de mais munna a yɛrɛ ma tagama ka taa n'a ye n'a nana di EPR ma fɛn wɛrɛ to k'o bɛɛ ye danaya de ye diɲɛlatigɛ ko kɔnɔ aw b'a kɔnɔ n'aw ma da ɲɔgɔn na fo falaki de don projet in dabɔra EPR ni mɔgɔw de kɔnɔ projet in dabɔra maninka famille mɔgɔw de y'a ta o kama nafolo o nafolo b'a bolo ale yɛrɛ bɛ Bamakɔ de a bɛ se ka financer a mago tɛ mɔgɔ si la mɔgɔ ka bila an ye mais n'i y'a ye a y'i tilen ka na ɲɛsin maninka famille mɔgɔw ma cɛ maninka famille tɛ battra association ɲɛ dɛ an bɛ ko de fɔ aw ye dɛ anw ye de fɔ ko maa ka k'i yɛrɛ ye nin de ye kuma fɔlɔ ye min sɔnna o nin de don min ma sɔn nin dɔrɔn de don bon maninka famille muso n'a cɛ bɛɛ kɛr'i yɛrɛ de ye o danaya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o danaya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ
an bɛ yɛta sa ye fo ya depuis ya fo États-Unis an bɛ wuruzu ninnu fo ya depuis ya fo États-Unis maa ma ye dɛmɛ kɛ an b'u fo ni projet na ko a kurakuraya tugu de ko a kurakuraya tugu wallahi maa ma tun bɛ kɛnɛ kan minnu tun bɛ k'a fɔ ko haut conseil mɔgɔw tun bɛ jabira ninnu an b'u fo k'u walimadɔ foli min ni dan t'a la i taara faso ko de kama ko PDC CEDEAO mɔgɔw fɔlen don foli min ni dan t'a la CEDER mɔgɔw FIDO mɔgɔw fɔlen don association fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan kunu an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waliɲuman dɔn conseiller ni ambassade yi fɔlen don foli min ni dan t'a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko de la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana jɔ de la ko EPR b'u fo Maninka famille b'u fo ko PDC membres b'u fo bonya ni karama kama ka sababu kɛ an bɛ an ɲɛsin Mali de ma ko ka armée k'u dɛmɛ fantan fala minnu bɛ yen k'u dɛmɛ minnu sara k'u denw to k'u dɛmɛ minnu taɲana faso ko la k'u dɛmɛ k'u fɔlen dɔn de ko bɛɛ k'i jija hali bi ni bɛɛ y'a kɛ komi a bɛ ka kɛ kɛcogo min na wallahi jamana in an bolo a tɛ se yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan nka ni bɛɛ y'i kuru k'i bila kɛrɛfɛ ni bɛɛ y'i kuru k'a kɛ mɔgɔ kɔ de ye ni bɛɛ y'i kuru k'a kɛ tɔgɔ kɔ de ye ni bɛɛ y'i kuru dɔrɔn ne ye nin de kanu ne bɛ taa nin de fɛ hali ni tiɲɛ tɛ aw hali n'a nafa tɛ se jamana ma an bɛ to dingɛ de kɔnɔ de aw ko jamana ka avancer an ko jamana ka yɛlɛma an ko Mali kura an ko jamana ka développer mais Mali kura ye fɛn kura nation jumɛn de en tant que n'aw yɛrɛ ma wuli ka kurakuraya dɔ ta ka idée dɔ ta idée kura dɔ ta k'a ɲɛsin jamana ma pour que jamana ka se ka yɛlɛma ko ya an ka baara de bɛɛ ko jamana ka yɛlɛma mais bɛɛ sigilen don bɛɛ bolo b'a da kɔrɔ bɛɛ ko jamana ka développer bɛɛ sigilen don bɛɛ bolo b'a da kɔrɔ bɛɛ ko jamana ka kɛ comme États-Unis bɛɛ ko jamana ka kɛ comme France bɛɛ ko jamana ka kɛ comme Dubaï mais bɛɛ sigilen don maa si t'a dɔn i kan ka mun de kɛ pour que jamana in ka yɛlɛma n'i ye minɛn sigi n'i m'a yɛlɛma a bɛ to sigilen de n'a ma bɔ a tɛ yɛlɛma de an kana ala deli ni jamana in bɛ bɔ an bolo de jamana in tɛ yɛlɛma an yɛrɛ ko de a tɛ yɛlɛma an ka nafolow kɔ a tɛ yɛlɛma an ka si kɔngɔ la pour que ka da an ka jamana fɛ a tɛ yɛlɛma o kɔ de n'i ko i tɛ kɔngɔ muɲu ka dɔrɔn mɛ dɔn Mali la jamana in tɛ yɛlɛma de jamana in yɛlɛma cogo ye nin n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn na Mali ka yɛlɛma Mali ka kɛ comme États-Unis Mali ka développer mais a bɛ développer cogo jumɛn de la e yɛrɛ k'a lajɛ fini kelen de bɛ e la e ma fini kura sa e ni kura bɛ se k'i sigi cogo jumɛn de la e ni kura bɛ se ka bɔ cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ e ma kura sa an ko jamana ka yɛlɛma jamana ka développer anw yɛrɛ sigilen don k'an man ko ka jamana lajɛ ten k'a fɔ dabara la ten yɛlɛma cogo jumɛn de b'a la yɛlɛma t'a la o f'an ko de faama ko la maliyɛn ko jamana kanu ye fɔli de ye anw ko fɔli tɛ jamana kanu ye kɛwale de ye jamana kanu ye kɛwale min don a bɛ baara de nɔfɛ a bɛ jɔyɔrɔ de nɔfɛ Maninka famille y'o de lajɛ non an kana to ka kuma dɔrɔn k'an ta kɛ kiritigi dɔrɔn ko nin man ɲi anw yɛrɛ kan ka mun de kɛ ko nin de ka ɲi anw yɛrɛ kan ka mun de k'o fana la Maninka famille bɛ o de kama o de y'a to wari in bɛ bɔ an kun ka taa don jamana la an ko min man ɲi de an bɛ t'o de dilan cogo ɲɛ an ko min ka ɲi de an bɛ t'o dɛmɛ de to ka tila ka ɲɛ ka taa an ko min kan ka sankɔrɔ tan de n'a ma sankɔrɔ ta an b'an ka nafolo don an b'an ka wari don de da fɛ pour que ka se k'o sankɔrɔ ta min bɛna dankara na de an b'an ka nafolo don da fɛ de pour que ka dankara o fana la jamana bɛɛ yɛlɛma tan de mais maliyɛn fanba an sigilen don dɔrɔn oui jamana ka yɛlɛma tan ne bɛ faso fɛ mais bɛɛ b'i faso fɛ dabara la i b'i faso fɛ dusukun de la mun de b'a lawaleya n'a b'i dusukun na bilahi baara de b'a lawaleya kɛwale PDC mɔgɔw fɔlen don projet min aw y'a ta an ka taa fɔ yɔrɔ min de maa da ɲi se an tɛ san 1000 sɔrɔ an tɛ san 1000 balo n'i taɲana dɔ min kɔni jɔyɔrɔ kɔni dɔnna i ye dɔ k'i faso ye an mago bɛ nin de la mais an kana an ta kɛ kiritigi dɔrɔn ye an kana an ta kɛ karisa nin man ɲi nin de kan ka kɛ e ye mun de kɛ fɔlɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an kana kuma dɔrɔn nin man ɲi nin de ka ɲi anw bɛ kiritigi min kɛ anw bɛ wuli ka min fɔ aw b'a dɔn ko tiɲɛ de don o kiritigi in b'aw tɔɔrɔ ko wayi parce que an bɛ ka karamɔgɔ dɔw gosi ko an bɛ ka kɛwale jugukɛla dɔw gosi k'u bɛ ka baara dɔ kɛ k'o baara man kan ka bɛn muso joli de bɛ nin PDC in kɔnɔ min tun y'a ka nafolo di mori ma ka tɛmɛ n'a tun b'a kalama n'a tun bɔra a kalama ka ko bin ye a tun t'a kɛ o an y'u bɔ janfa dɔ de kɔnɔ ka sira yir'u la sira min nafa bɛ se jamana ma n'a caman nana ka don PDC kɔnɔ n'a cɛ caman y'a faamu ne ye commerçant ye ne ye nafolotigiba ye moriw ye n tromper somaw ye n tromper nin si tɛ tiɲɛ ye i tun b'u ka intérêt de nɔfɛ n b'a dɔn falatɔw la n b'a dɔn aliyatimɛw la parce que i ka fɔta n'u ka kɛwale min n'u bɛ k'a fɔ n'an bɛ k'u bisigi n'a ye n'o de tun ye tiɲɛ ye e bɛ état min na olu tun kan ka kɔ état de la n'i y'a ye m'o état sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ o i bɛ arnaqueria de la anw b'o kɛlɛ la anw k'an sigi ko dan ka kara an ka jamana la ko acte t'an bolo an ka jamana kɔnɔ mais an bɛ mun de fɔ
domina mo be woli dron no obe ni bela o ye mundeke kuma be ni yoro de kan aw be ni bela faso ka jo aw ye mundeke afle abe fo association wéré de la abe fo jekulu wéré de la abe fo malende wéré o de ma ka fo ko isike kirtigi la ko isike kelela jamana no fe me joro mayila jamana kono awa no make aw ka kelela jamana kono o be fo combattant wéré de la me malien EPRT de man ka famille tede lengsina ka jamana tede wallahi invisible aw folendo foli mini tantala billahi an yedo fo man ka famille lini kelende bolo fara kelende do kata yele ma chogotala amancha o te kelela de amancha o te gadigala de amancha o te fen fitini min baw ku ko barka to la wallahi yengalondi ben ani karama ani cintiya o de be barka do ko o de be barka do ko la jibe be ka lakali depuis salo fobi armée be ka lakali depuis salo fobi ali armée aw hakilla ni be fo gansandia ay kuma be fo hakili mawdi munu be kodo munu be famiyalike wallahi munu be ko kalama olu de PDC famude munu be ko kalama olu de len sega kele famude ka don ka fo ko critique doronte kwanjo yoro la force patriotique kwanjo yoro o fanga kabo ka tembe ka kuma minfo o de ato video ke doronte wallahi mawde dalembe telegram sanfe antu togodo antu jamudo me billahi ika sara iba klade kado ni ndeno nondafe ko bayira ka ko man ka famille be sidira ambe ka mo bo fili kono mais o dron tanka bara e anga bara famba ide ka aliyati me udeme ka falato deme kanga armée deme kanga jamana deme to janga bare anga critique fanga ka dogo mais amba ira critique munu yoro ka bu munu fanga ka bu nu be ka jama arnake nu be ka jama do fili la anka teli ka boko lu de gosi ka tien la bo ka ira mo la mais ko anga bara danye video ke ya ube ko anga bara danye o critique dronde ya non anga bara o de kabbu katime critique ka anga bara joro de kabbu katime critique ka malenden joli de be video ke malenden joli de be réseau sans be nyesi ni projet nyona ma pour que ka nyesi malima mali be yele mo ba te yele ma wa yara be yele ma de memuna parce que anta tora dabara de oui anta tora o drone de dabara temenen ko fe actif foi ci minye yo sambe nyogondo sa mate barka suru ga sabilla barka be sande barka be nyini de be barka tenni ibe kodo de ke ko fanga no barka suru ibe kodo de ke ko do usoro ibe kodo de ke kasego kono ko hera suru ka hera di mo worema o ka do ke o fanga no barka o be to ino fet ambe kam minke jamana e joni am munu be jamana ko on de jamana dewni ibe mawni nga ko jonde be do ke nunu kana do yereke ni yati menu nu yere kana do anka di tanto do tan jamudo muru be ka di to hore olu yere yelendo arme mi be kana discours ke do rebo olu do ronde yelendo mais abarka bena aw munu ya di pasiki wallahi ala yere ko na kamo yere so soli nyuma ma son atiki kani to do akani jamudo nde fanga bode barka bode parce que ala kana ndese ni projet encore wallahi ala kan deme ala ka barke do projet a financer bagaw mamru ye ni décision ta no e eperi ni ma were gasa munun nana ka fo mbaw financer mbaw deme an sona enseigne an sona drome de bambolo an sona bakele de bambolo che o kana juala de o de bawu no fe fo adijine o de bawu no fe ka kan nyana maya kanyi na o ma ke malila o ba ke joni na o ma ke ni falato ni fanta nunyi aw be armée soutenir chogo yumendela yaro armée soutenir baka kacha bébé bo be armée soutenir vive l'armée malienne mais mi c'est ça la vraie question mi qui wale mi mais voici le fils qui met de dogolendo muso qui met de dogolendo olu ta fo vivre armée malienne armée be bon nogola chogo jumendela ibe sutura chogo jumendela nyame ko vivre armée malien do de be jukoro mimbe ka jukoro matinti kala ele pour que akana nambe anta que vivre armée malien munde bo kofi
mun de b'o kɔfɛ foyi t'o kɔfɛ n bɛ n ka armée nɔfɛ n b'a nɔfɛ i b'a nɔfɛ kɛcogo min na o yira mɔgɔw la o tɛ dogo i tɛ foyi k'i ka jamana ye k'o bɛ dogo i tɛ foyi kɛ armée min bɛ dogo kuma bɛ nin yɔrɔ de kan sur fêti o tun ye nin projet in de ka fêti ye PDC nin tun ye projet in ka fêti de mais Mali ka famille yɛrɛ ka fêti n'o ye EPR yɛrɛ ka fêti san o san bɛ fêti min kɛ o ma se fɔlɔ dɛ o fêti bɛ yen dɛ o de tɔgɔ ko dunduman galantani fɔba ɲani o fêti o tɛ dogo cɛ la dɛ bɛɛ b'o fêti maa minnu delila ka t'o fêti la bɛɛ b'o dɔn dɛ o de ye fêti yɛrɛ o de ye EPR yɛrɛ ka fêti ye nin ye projet de ka fêti ye projet min an y'a sigi sen kan projet min kan ka daminɛ sini o projet n'an tun y'a daminɛ depuis 2020 kɔnɔ o projet de ka fêti de tun bɛ juru an tun ɲɛnajɛra o de kan k'a yira maa minnu financera n'u bɛ jamana in kɔnɔna yan an n'u ka se ka ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ k'u m'u ka nafolo financer fu wallahi k'u m'a financer fu Fransi dɔrɔn m'a financer de partout dans le monde malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko jamana in kanu b'i la ko e de ye PDC mɔgɔw contacter k'i ka dɔrɔmɛ don a da fɛ an b'i waleɲuman dɔn dɛ an tɛ fisuru wale bɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛya o bɛ sɔrɔ nin de nɔfɛ kɛlɛya o bɛ sɔrɔ nin de nɔfɛ k'an ye drapeau kɛlɛya o bɛ sɔrɔ nin de nɔfɛ awa ni maa min ma sɔn ka armée soutenir nin kan kan e t'a bɛ to dabara dɔrɔn de foli dɔrɔn de k'a sɔrɔ million b'i bolo se b'i ye ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ armée e ko ko e ka armée e ko ko an bɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ armée dun bɛ degun na degun min k'a bɔ degun kɔnɔ o se bɛ e ye e ko jamana ka développer jamana ka yɛlɛma yala jamana bɛ yɛlɛma cogo di a bɛ yɛlɛma cogo di ni ɲa t'a yɛlɛma cogo la en tant que na anw yɛrɛ de ma wuli ka jamana yɛlɛma o jamana tɛ ni peuple de m'o jamana in yɛlɛma wallahi ni peuple de ma wuli jɔn de b'a yɛlɛma jɔn personne pour que hari armée yɛrɛ ka ko ka sanse a bɛ dépend an yɛrɛ kun de la na anw tɛ jɔn de don anw de don o bɛɛ lajɛlen fɔlen don invisible ani maninka famille bɛɛ lajɛlen projet in maa o maa mago bɛ projet in na k'a défend n'i bɛ se ka EPR mɔgɔw contacter k'u contacter numéro bɛ titre kan n'i ma se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'i ye ne contacter e ni madame la présidente kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min EPR membre kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min maa minnu sigilen bɛ projet in kama pour que k'a ɲɛsin Mali armée la i bɛ se ka ne contacter n ka numéro in na 06 66 80 43 07 n b'a bila contact la wallahi n'i b'a fɛ ka den de ta ou bien n'i b'a fɛ ka dɔ de di e tɛ se ka den ta pour que o ka kɛ k'u dɛmɛ tɛ problème foyi t'a la kalo kalo 15 euros a man dɔgɔ a man jan jɔn de bɛ dɛsɛ o la kalo kalo 15 euros jɔn de bɛ dɛsɛ o la ala kana n dɛsɛ o la n'i se ye hali 5 euros ye nana ye wallahi kana jɔ a la de o bɛ fanga ni barika de d'i ma donc an mago bɛ bɛɛ la ka bɛɛ wele kana projet in kɔnɔ n'an ko Mali ka yɛlɛma ko Mali kura n'an ko jamana ka yɛlɛma jamana ka développer a tɛ taa an kɔ dɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan bon o tɛ taa an kɔ cogo min de pour que jamana ka yɛlɛma dɛ a tɛ yɛlɛma n'an ma nin projet in de soutenir n'an ye nin soutenir jamana a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ jamana kura ye mais anw sigilen don jamana ka yɛlɛma bɛɛ bɛ kule la jamana ka yɛlɛma bɛɛ bɛ kule la cogoyaw ka changer cogoyaw bɛ changer e yɛrɛ ma cogoya min changer n ko an yɛrɛ de bɛ cogoyaw changer tan yɛlɛmali ko b'a anw yɛrɛw de bolo diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min anw yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma o kɛcogo la diɲɛ tɛ ka yɛlɛma ten o adamaden minnu b'a kɔnɔ olu de ye diɲɛ ye olu de bɛ ka yɛlɛma bon maa minnu bɛ ka yɛlɛma anw farafinw surtout anw maliw m'o de faamu ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma diɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ sankolo ni dugukolo tɛ o adamaden minnu b'a kɔnɔ danfɛn minnu b'a kɔnɔ olu de bɛ ka yɛlɛma don diɲɛ kow la o bɛ ka yɛlɛma min kɛ i m'a kɛ k'u sigilen to i m'a kɛ ni dabara ye de i y'a kɛ ni baara de ye o yɛlɛma min bɛ ka kɛ jɔn de bɛ ka yɛlɛma kɛ Mali kɔnɔ jɔn de bɛ se ka yɛlɛma fana don Mali kow la peuple de bɛ se ka yɛlɛma don Mali kow la ka sababu kɛ an ka nafolo n'an jɔyɔrɔ ye mais anw b'an sigi diɲɛ yɛlɛmana Mali ma yɛlɛma mais Mali bɛ yɛlɛma k'anw yɛrɛ tɔ wa kow bɛ se ka changer k'a sɔrɔ anw ma changement don kow la wa an bɛ ka fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ anw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ ko yɛlɛma dɔ de b'a kɔnɔ mais maa dɔw de y'a yɛlɛma dantanfɛn dɔw de y'a yɛlɛma ɲɛnamafɛn dɔw de y'a yɛlɛma n'o ye adamadenw ye olu m'u sigilen to dɔrɔn k'a fɔ k'an b'a fɛ ka yɛlɛma don diɲɛ kow la i wulila de ka yɛlɛma don diɲɛ kow la o yɛlɛmani fana tɛ kɛ anw fɛ f'an yɛrɛ de ka wuli ka yɛlɛma don diɲɛ kow la mais n'an y'an sigi ten dɔrɔn jamana ka gɛlɛn diɲɛ yɛlɛmana Mali ma yɛlɛma aw ni Alahu Taala cɛ Mali bɛ yɛlɛma cogo jumɛn de la maliyɛndenw dalen don Mali bɛ yɛlɛma cogo jumɛn de la maliyɛndenw ma hami ni Mali ye Mali bɛ yɛlɛma cogo jumɛn de la maliyɛndenw sigilen don
bɛɛ fo ko Mali ka yɛlɛma mais bɛɛ tɛ muguman kɛ si tɛ muguman kɛ ko pour que yɛlɛma kana o muguman in kɔnɔna na an bɛɛ sigilen dɔrɔn ka manko ko jamana ka yɛlɛma jɔn de b'a yɛlɛma fiɲɛw de bɛ na yɛlɛma o ta yɛlɛma diɲɛ ko ko bɛɛ n'a bɛ ka changer bi n'a bɛ ka yɛlɛma bi adamadenw de bɛ ka yɛlɛma wa adamaden kelen minnu bɛ ka yɛlɛma kɛ u ka jamana kɔnɔ o de y'u ka jamana latanye o de y'u ka jamana développer o de y'u fantanya ba u ka jamana kɔnɔ o de nana ni fɛn caman y'u ka jamana kɔnɔ n'an ɲɛ bɛ ka bɔ a fɛ mais maliyɛn den n bɛ yɛlɛma de fɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ a nɔ la maliyɛn den bɛ yɛlɛma de fɛ k'a sɔrɔ a ma bouger maliyɛn den bɛ yɛlɛma de fɛ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a ko maliyɛn den bɛ yɛlɛma de fɛ k'a sɔrɔ fɛn ma tiɲɛ ma o jamana bɛ yɛlɛma n ko an bɛ to toujours waati min ntumba an mɔkɛw tila habi Mali b'o ta cogo de kan wa habi Mali b'o ta sira de bɛ an bɛɛ ma kɛw mɔgɔ tɛ yɛlɛmali kɛ bɛɛ bɛ yɛlɛma kini da de si t'a kini bolo ye wa si t'a kini nafolo ye yɛlɛma bɛ kini da de Mali kɔnɔ o de y'a to Mali bɛ nin diɲɛ kɔnɔ o de y'a to Afrique bɛɛ taara kan tɔ Afrique jamana o jamana bɛ yen ko yɛlɛma kɛra ye c'est-à-dire jamanadenw de wulila ka yɛlɛma dɔ kɛ k'o baara kɛ jamana kɔnɔ pour que jamana ka yɛlɛma Mali den de b'i sigi dɔrɔn réseau sanfɛ radio la dɔrɔn non an ka jamana yɛlɛmana Mali fan jumɛn de yɛlɛmana fɔlɔ yɛlɛma kɛra Mali fan jumɛn parce que bɛɛ de sigilen don bɛɛ b'a fɛ ka avancer comme États-Unis mais hakilina min b'an na mentalité min b'an na o ye depuis 2000 mentalité o ye depuis 2000 hakilina o de b'an na an n'o de sigilen don mais an bɛ kuma ni laɲini min ye o laɲini o ye depuis 2021 laɲini an bɛ kuma n'o de pour que an ka yɛlɛmaw ka bɛn n'o ye mais anw bɛ fɔ 2000 parce que min bɛ bɔ da kɔnɔ ani min bɛ ŋaniya la i tɛ kelen ye o de y'a to Mali bɛ nin dingɛ kɔnɔ de yɔrɔ si ma changer awa yɛlɛma ma don yɔrɔ si parce que anw ko k'an bɛ yɛlɛma kɛ ni da de da dun tɛ se ka yɛlɛmali kɛ da daɲɛ de ka yɛlɛmali kɔfɔ tɔw k'a mɛn mais yɛlɛma to o bɛ bolo ani dusukun ani baara de bolo o bɛ nafolo n'i ka kɛwale de bolo diɲɛ tɔw ma yɛlɛma ten dɛ ayi n bɛna Faransi n'i ma wuli ka jɔ kɛ i bɛna wa ayi na cogo t'a la awa jamana jɔ yɛrɛ ye nin de pour que diɲɛ ka yɛlɛma diɲɛ to an ɲa bɛ ka bu fɛ cogo min de diɲɛ jamana wɛrɛw bɛ ka yɛlɛma kɛ cogo min na de Mali fana tɛ yɛlɛma bada f'an ka bouger de ka bɔ a nɔ la ka se k'a dɔn an ka nafolo k'o dɔn a da fɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ k'o lajɛ a bɛ yɛlɛma sogo cogo jumɛn de la a n'an bolo nin de bɛ jamana yɛlɛma o mais jamana ka yɛlɛma ten dɔrɔn a ka yɛlɛma ten si t'a dɔn n kan ka dɔn wo jumɛn de kɔnɔ jamana ka yɛlɛma yɛlɛma donna armée ka ko la ou bien yɛlɛma ma don a la maa minnu denw ta ɲana yɛlɛma donna a la a ma don a la mais an m'an sigilen to k'a fɔ de wallahi an m'an sigilen to k'a fɔ de dɔn dɔw bɛ na hali sɔrɔ fana t'an bolo mais an bɛ sɔn k'o kalo sara ta k'a dɔn ninnu da fɛ o de y'a to ko diɲɛ taara kan to ko wɛrɛ tɛ Maliyɛn ka yɛlɛma tora dabara de la o association foyi tɛ min bɛ se ka yɛlɛma kɛ n'aw ma nafolo de don a da fɛ n'aw yɛrɛ ma wuli ka jɔ de kɛ mais bɛɛ ko Mali ka di ye bɛɛ ko Modibo Keyita ka hakilina bɛɛ ko Mali ko n b'a fɛ Mali ka kɛ comme Sénégal a ka kɛ comme Côte d'Ivoire olu bɛɛ b'an ɲɛ o an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an bɛ Afrique ye mais ninnu bɛɛ b'an ɲɛ sa i taara kan to cogo jumɛn de la cɛ i wulila de peuple de wulila ka jamana lajɛ ka yɛlɛma don jamana kunkanko la i m'u ta kɛ dabara ye dɔw sara nafolobatigi dɔw kɛra fantanw ye fantan dɔw kɛra nafolobatigiw ye yɛlɛma bɛ don jamana kɔnɔ tan Maliyɛn ko n ka yɛlɛma kɛ tɔɔrɔ kana sɔrɔ n ka yɛlɛma kɛ n ka nafolo kana don a da fɛ n ka yɛlɛma kɛ n kana bouger e ni Alahu Taala cɛ bɛ yɛlɛma o de y'a to an bɛ 2000 de la 2000 hakilina Mali b'o kɛ cogo de la o tacogo hali ni y'an ka dɔgɔtɔrɔsow lajɛ aw hali ni y'an ka baarakɛyɔrɔw lajɛ yɛlɛma foyi ma don yɛlɛma foyi kɔnɔ parce que ka sababu kɛ an bɛ ka baara kɛ ni hakilina minnu ye o ye depuis 2000 de si t'a fɛ ka bouger si t'a fɛ ka dusukasi sɔrɔ si t'a fɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ pour que yɛlɛma ka don jamana kunkanko la jamana n'a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma dɔ de kan ni yɛlɛma bɛ kɛ a bɛ kɛ ni dɔ de ka nafolo ye ni yɛlɛma bɛ kɛ jamana la pour que jamana ka développer ka avancer a bɛ kɛ dɔ dɔw kɔ mais Maliyɛn tɛ sɔn nin ma dɛ mais bɛɛ ko jamana yɛlɛmali ka di Dubai ma kɛ nin kɛcogo la dɛ Dubai ɲɔgɔn fantan jamana tun tɛ diɲɛ kɔnɔ nka i wulila de ka yɛlɛma dɔn dɔw sara a kɔnɔ dɔw perdila i ka sigiyɔrɔw la dɔw ka nafolow tiɲɛna mais bi an ka mori joli de bɛ taa vacances la Dubai diɲɛ bɛɛ bɛ taa yɔrɔ min na i ka da la k'a fɔ ko yɛlɛma mana o kɛcogo la dɛ adamaden yɛrɛ hali i ka ɲɛnamaya i b'a dɔn da dɔrɔn tɛ se ka yɛlɛma kɛ bilahi nka anw y'an tɔ dɔrɔn b'a fɛ ka yɛlɛma dɔn i bɛ yɛlɛma dɔn cogo jumɛn de la i b'a dɔn cogo jumɛn de la a ye k'aw yɛrɛ ye sa cɛ a ye kɛ hɔrɔnw ye aw ka kɛ ladiriw ye k'a dɔn min bɛ ka fɔ tiɲɛ de don hali n'a sɔrɔ ne jogo de don o ye ladiriya dɔ de ye wallahi
aye yelema do kola aye yelema do kola beko yelema ka do kola sambi woro yelema fo ma do mali kungangola parce que malien te fo yelema na ninye malien te fo yelema na boloy malien te fo yelema na kan na folé malien be fe yelema ni dani kanundi abana dani kanu doro abana ojo rebe jamana kola obe munde nye jamana la o jamana be bouger ate bouger o ngambo de gunde kono ha ibi malien demsini de samuga ni ko nina kumana doro nina e baroke doro ibeta mentalité min sura la we sambi woro mentalité de o jamana ka yelema ni ke chukoda ka mentalité o masanza au ka hakina o masanze au ka mirna o masanze ama fa ka hakina o mbla ama moke ka hakina o mbla au ka avancer mais abeta choko tumedela ha nyo de fosa ngo yiru tena jamana sanze yiru tena jamana yelema bolosa on debe jamana yelema o telema bala fanka donde ka foko mentalité sugu mimbana o mentalité folo mentalité de o ka dabla jamana die jamana to yelema na ke choko mina ye folo tade bla pour que ka bara heni bitaye ngambe dinge min konota femerete de wallahi hakilna min banna way de kambe makko ka hakilna ambe ka bara kono ide dronde jamana kono o yire dron awano ide doronte munde be ode do emi be kanel laje ne be ka kumanyo e ko jamana ka yelema jamana be yelema ne ni e ko wa ba hunte na yelema foi tena jamana yelema ni ne ede temele ko te jigi kana jamana yelema me munde atama yelema parce anta tora dabara de la ate mashi du ko na ko ekeleni fulana jume ambe ka baraki ni de pambe makko ka mentalité min joro te bi jodi la ate Oriato, foi masanzi. Hani ay ko mali majo. Fenkele mbe ambe ka ko mali majo. Mali bi to joteo. Non. Abe jotogo jumendela. De pambe mako yes kogo munu jolen toy. Olube jotogo mina ango kwante yele ma do olula. O yele ma jumi yoro minu karla ambi so olu datu jotogo jumendela. Me olu te datu de ambo olu toy ndete. Abe yele ma ate yele ma. Bon, ambe ka baraki no mentalité kelende. Il faut que malien den fambala bi. No, il était 2099 ou il dit. Qui avancera bien tarakanto. Ambe na do fo 2022 la sisa. Ambe retari jugula. Ambe coulé die jamana be kambe coulé. Ko vraiment ko jamana kanuba au nanga jamana ka kantaye. Mais si ta nindi jamana ma. Si ta kana folo do jamana dafi. Si te wuli ka bolo ke ka fendo yelema jamana dafi. Ango ko jamana inka yelema. Tado yele masugu mimbala adama denki yere laje doro ni ere mi yere sanze jonde bi sanze nko mayer de bato ni be kunu yere ka kunu abete pa yere kundela yere tumbe fendo kono itumbe nyama do kono itumbe hakina do kono ika kunu ka bwala abete pa yere de la mabe si ka fiede iba foko unhudro unhuntayo ibi yere made ko mi kanze be moteri waranga tugo me ka yele mado ala mabe yele matende malien de do ibe fembe la jelen fay ka fembe la jelen nyira la no tala aba fa ko me tay ka ci la yele ma ci ko talo caractère mi mbala te sega yele ma ko dum baliya caractère fendo baliya caractère kum finya caractère tanye baliya caractère o de ban famba la malien famba be ni ndinga ndo ko am famba be ni ndinga ndo ko voilà ambe ka kule ko sunjata ya soro mado de tele temena mais mundi ato anana ka changement de kola l'imprimente kono mundi ato paya la ja antle mabeni ona hakilna do bo lula o hakilna do kanyi do manyi do kanga dla me do manga ka dla do kanga boende me bi ambe etamina anteni si jatimini bena ni sigi ka fokono ambe to dinye kelende kono ambe to hakilna kelende kono ambe to la nyini kelende kono mais amba fait tout ka avancer nanye Dubai yambe kule nanye Ivoire yambe kule nanye Senegal yambe kule nanye États-Unis yambe kule je jamana cité ni malenye yenye nate kule muna am façon make façon yo façon teu bon nango comme Mali make Mali a hokilla jonde do jonde be ka jonde lagi anyere kunde don san comme Mali ndewndede Mali ndewnde make Mali fait kuma be ni nyoro de am façon make façon yo mu redo abe de pas Mali ndewnde la parce que en cité le Mali fait mamunun te yele malife mamunun tape ikoku ka sanze caractère ka sanze ka yelema comme die jamana to yelema na chogo mina anye be ka bodie jamana to fe ke chogo mina de ankanga yelema o ke chogo de la fewere ma sanze robo ma sanze de adama dondi ase dan fe neni ebe ke chogo mina anko ko ante so ka kanga jamana kono ambe to hakina kelende kono ambe to depuis ambe maka ka tabolo oluka caractère olu yelema sugu minke ambe to yelema de kono anka wolo yelema kelen kono anfa ma se ko sanze
yɛrɛ ma se k'o sanse an b'o yɛlɛma de to fɔ an denw haba haran den minnu natɔ filɛ i bɛna ka maa minnu fana sɔrɔ i tɛ se ka yɛlɛma Mali bɛ avancer ka taa yɔrɔ jumɛn kan ko Musa bɔra jamana min na ni ɲɔgɔn nafolotigiba tun tɛ diɲɛ kɔnɔ bɔra jamana min na ko jamana in de filɛ ta ko denw de bɛ ka balo ta ko jamana denw de bɛ ka bɔ ta ka sa kogojiw kan hali bi an b'o ɲɛnamaya kelen de kɔnɔ hali bi an b'o système kelen de kɔnɔ aucun changement zéro économie zéro voilà développement zéro voilà révolution zéro révolution diɲɛ révolution bɛ hakɛ min na bi Mali révolution de bɛ Mali la an bɛ révolution jumɛn de kɛ an bɛ jumɛn de kɛ parce que an bɛ fɛn dɔw de kɔfɔ ɲɔgɔn na fɛn minnu tɛ kelen ye quoi an bɛ ka mun de kɛ ko ka yɛlɛma don o yɛlɛma tɛ don anw yɛrɛ ko mais an bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin si tɛ yɛlɛma ye dɛ wallahi ni yɛlɛma bɛ k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi wallahi ni Mali ka famille tɛ ne ɲɛ t'a yɛlɛma la Mali kɔnɔ a tɛ o parce que maliyɛnden bɛɛ dara de minnu bɛ projet in kɔnɔ olu dɔrɔn de nana ni yɛlɛma ye pour que yɛlɛma ka don jamana kunkanko la pour que yɛlɛma ka don jamana kunkanko la mais bɛɛ ko ko yɛlɛma bɛ yɔrɔ jumɛn an ka yɛlɛma ye WhatsApp kɔnɔw de ya an ka yɛlɛma ye Telegram kunna de ya WhatsApp min bɛ maliyɛn bolo kuntigi yɛrɛ ta ban WhatsApp bɛ dayɛlɛ la ko jamana kɔ WhatsApp bɛ dayɛlɛ la fo jamana ka yɛlɛma nin taabolo in de kan mais WhatsApp dayɛlɛ la o kanw de kan mais kumakanw de vocalu de bɛ bila a kɔnɔ mais yɛlɛma tɛ si kɔnɔ bɛɛ mentalité perdilen de don bɛɛ mentalité bɛ interdit tɛmɛcogo foyi t'a la bɛɛ jɔlen don kaki or que nana ni yɛlɛma min ye n'u ka groupe sen ni yɛlɛma min ye i farila ɲɔgɔn kan ni yɛlɛma ni o yɛlɛma bɛ da de la mais yɛlɛma cogo t'a la parce que taaɲɛ t'a la quoi i tɛ se ka taa déjà hakiliw gɛrɛna mais an nana dɔrɔn an ka jamana ka kan ta ye mais hakiliw gɛrɛnen de don i tɛ se ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ e min bɛ kɔdɔn e min ta ka bon n'u ta ye e min yɛlɛmana ni san 10 bɛ e ni olu cɛ ni e nana kuma n'u ye dɔrɔn i b'a fɔ ko ce n'est pas la peine a ye nin kɛ ka bɔ groupe la ko a tɛ fɛn dɔn mais a kana i tɔɔrɔ dɛ fɛn wɛrɛ tɛ o olu tɛ se ka yɛlɛma o non déjà olu bɛ kɛ cogo min na olu toliya yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na yɛlɛma cogo t'a la hali bi olu bɛ kunun de la hali bi olu bɛ kun na sini de la e bɛ bi la e bɛ na sini na minnu bɛ kun na sini na olu ma kunun sɔrɔ fɔlɔ surtout i ka bi sɔrɔ maliyɛn fanba bɛ tan de aw kana siga bilahi a ye taa bɛɛ lajɛ a ye taa maliyɛn fanba lajɛ tan de n ye min fɔ n ye n kala Ala subahana wa taala an ko k'u bɛ tan de an ko k'u bɛ tan de an ko yɛlɛma bɛ kɛ cogo jumɛn na e ko yɛlɛma e tɛ sɔn e yɛrɛ ka yɛlɛma e yɛrɛ ka sanze o jamana bɛ yɛlɛma an bɛ mun de yɛlɛma jamana kɔnɔ pour que jamana ka sanze anw yɛrɛ kun ma sanze fɔlɔ anw yɛrɛ kun de bɛ sanze k'an ba fɛn dɔ la k'a fɔ an mago bɛ fɛn dɔ de la nin de ka kɛ nin man kan ka kɛ an kan ka nin de kɛ anw ma se ka nin bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn jamana bɛ yɛlɛma cogo jumɛn de la jamana minnu sɔnna yɛlɛmali la o jamanaw de bɛ taa kan tɔ o jamanaw de bɛ taa kan tɔ maliyɛn ma yɛlɛma surtout a mimɔri a hakili an bɛ se ka yɛlɛma cogo jumɛn na k'an hakili to maa dɔw bolo ka maa dɔw to yen olu bɛ ka baara kɛ n'a hakilina ye ka maa dɔw to yen olu bɛ k'an sarabɔ la baara parce que an sarabɔ t'an ta ye o b'a sɔrɔ k'an koko fana t'an ta ye pour que maa ka yɛlɛma i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka k'i ta ye mais tellement que dɔw yɛrɛ koko yɛrɛ de tiɲɛna complètement mentalement olu yɛlɛma cogo foyi tɛ olu la olu bolo dɔrɔn olu ɲa bɛ min na n'u bolo ka fɔta ye min ye dɔrɔn o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye an ka t'o de kɔnɔ san 100 a b'an b'o de kɔnɔ dɛ an b'o de kɔnɔ yɛlɛma bɛɛ bɛ fɔ da la mais yɛlɛma jumɛn de bɛ yen ni peuple tɛ e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn ni e ma na ni ko kura ye i ka du kɔnɔ jɔn de bɛ na ni ko kura ye n'e ma na ni ko kura ye i ka du kɔnɔ jɔn de bɛ na n'a ye e wolola buguso kɔnɔ e ka buguso in kɔnɔna e ni Ala cɛ ni e mana ka buguso in ci ka bɔ yen ka t'olu so jɔ ye jɔn de bɛ na n'a ye jɔn de bɛ na n'o yɛlɛma ye ɲɛ ye maa min nana n'a ye n'o y'i den ye c'est-à-dire ale ye yɛlɛma dɔ de don kow la yɛlɛma min tun tɛ e bolo ni den tun sɔnna ka to e ka mentalité e ka idée in de kan t'olu so min jɔra a tɛ jɔ dɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma b'an yɛrɛ de bolo an yɛrɛ n'an ma yɛlɛma foyi tɛ yɛlɛma an tɛ yɛlɛma ni dabara dɔrɔn yɛrɛ baara kɛwale ani kunkolo de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que yɛlɛma dɔw kana an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra gouvernement bɛ yɛlɛma n'o kɛra état bɛ yɛlɛma mais état ka yɛlɛma k'a sɔrɔ peuple ma yɛlɛma état ka développer k'a sɔrɔ peuple ma na ni développement sira ye état ka changer k'a sɔrɔ peuple ma na ni changement sira ye o tɛ diɲɛ jamana si la o bɛ kɛ cogo jumɛn de la peuple de kan ka fɛn dɔ ka n'a kɔrɔ dɔ ka tɛmɛ état kan état bɛ fɛn de don état tɛ foyi don olu bɛ fanga min na olu b'o de don olu bɛ place min na olu t'a fɔ place changement ka don la
parce que olu ka hera be changement mina olu ta fe an bena ni changement min est ce que alonu ko ka hera be mina olu ye kelenyo olu te kelenyo mais faut de te ka changer ala te ka ambe président changer la monde changera faut ma changer yele mama non parce que anyate yele ma de la en tant que nanyere kuma yele ma mais ambe ka kele jumende ke ambe ka kele be keni heni ambe ka kele be keni heni de o de to Mali de sara ka yele Malika ko be fanga e heni de aw kana sigade heni min be Mali duskuna che Mali ka yele ma ta ma no gonde mais awa an do soro nyefe billahi naw betla na wati o ya soro aw si bana yele ma kuni tena yele ma minna aw be jala mais aw be yele ma aw be to dinye kono o de do abekere jamana de te yele ma jamana de be to yere tarla mais an to kuni be yele c'est ça an bo de dinye kono mais muna mais voici devant le peuple masi kunente ko wali jube jamana en kono mais masi makunu masi makuna ka jamana kono jonde kunna aw kala je savant joli nu ba notawiye anka ke savant kemere ko aka chano yi ko be Mali dugo ko lochi ko oni Allah taala ci o jamana de be retar lata o jamana de onde be sino lata meni e be nyini ga ko karta be sino la ko no ko ale nyele le abanye de wage nyana o sino ko to hakili ya nde makunu kana laje an kolen jelen parlendo ci faram soka même famba yande datu len ko sabe yambe depuis kunna sinna ate bila tungo ama bi capté atse bi capté na bi capté wato sur sanchaman temena ibe jamana in konana ibe so do de jolenyi ni o so insi hakela de iba so rabe 5 me woro la 5 me woro ngona meni so ilaje ba fo kwa jora bi de billahi femerete développer magie de sanzera révolution olu ma to kunun tay ndron kono o so joli madama ma joli de temena konana aw yere dalen fle hari fayi munu na francia ay fayi nunu ayu si konte na ya si konte o kacha de enyo kona joli de temena no tanyana o den joli de be o modin fulana joli de be o modin sabana joli de be menu ye ba fo kono ku jora bile femereto ngo peuple de changement de cour aw hakilla amunu dalen ba kono awde do no awde jamana de un de changement de cour ibe son de soro ya batman de soro 5 menani 5 me woro la mais ebe sia kono ni ya sita kala je iba foko aske ko to na o ando lute mondu kelende la femeretere ti olu ya la jere jiye yele ma chokote jiye la na anyere de te mais aw nye jiye yele ma ke doro ka foko anga jamana ka yele ma ne ta do be yele ma chokomia abo na soro fere ba kono men ne nya ta solution na ate yele mananyere de ma yele manambolo na ngana fule ate yele mananyere de ma bouger kanani pour que yele ma kado jamana kunga nkola je to yele mana to mi ka yele ma te je jamana to yele ma yele ma fo nko isediri peuple de yele maliki peuple de nana ni sanzimani mais Mali peuple te sanziman fede ambe kele kene henili Mali peuple te sanziman kede ambe kele kene dabara dronde abana à part de dabara munde be foite ko jamana ka yelema ere ka yelema mana jamana do photo ye mana video do yere non fo bi tege kin quoi il va faut ko che amba fe Mali ka ketande mais abe dade law est ce que discours na bende mimbe discours na mimbe mentalité kono femere tere depuis 99 mentalité de banda aya konten be kam mi fo ya munu be lina wallahi ay sekeseli kenin kanka che chamambe muso chamambe ni be kumade e kaji sekesegeta e ku korobota iba sore mentalité tay kachila imabuje ka buno la mais nous y Mali jofo nous kuma Mali jo amba fe Mali ka avancer ta mais ni question pour ça ku jamana be yelma chojo mi de la kasoro erete aba fo ko non ko alete sega yelem tu voyais ya ati sega yelem parce que harbi alema bi sur alema connecter kabeni biye ale connecter le kunna sindela malien dem famba Mali zenesi famba a connecter lembe kunna sindela amma bi sur folo de ango ko jamana ka yelem mais tellement que
loni min de la ka me dongo do da mba me an tulo la jamana ka yelema an fana boko de fodoro jamana ka yelema mais orki amma connecté bi kama an connecté lembe kunna sinde kama an be retard la jie fantan nani bela jelana ni ko ye malende nye fo be makya ni ko ye malende ne fo mawbe nyigila a tie fara muso fo mawbe nyigila ka sawuke iyere caractère ke tugo ka sawuke iyere habillement ke tugo ka sawuke iyere mentalité yere ke tugo imana kuma dro mawba do ni malien yere de ni be kunna sinde la re nunu ma connecté iwaro ne ba fo kam ma connecté folo amma connecté bilambe kunna sinde la ngalon tala de sénégalo mba fo no malien nunu ma connecté halbi ko ulbe kunna sinde la o ko edi kwambe connecté le mba mo kew anambe make munun temana sanke menani ambe ka connecté no luka hakilna de me bi hakilna pour que yelema kana ga jamana kono tere ay sénégal la jeki ay ala je to min bi nyo o te ka fambe afrique ambe ko majamu no me tien kelendi e min be kanela je min be ka fongalonde do tien de do e connecté lembe wati jumendela e tapu jumendela e bado e connecté lembe kunna sindela me bi tede wallahi ni bidio tundo aba suranga jamana yelema chokola amba fe jeto ka yelema ke chokomina nambe retardé la nawnya empata katanya fe ambe de pata ka sigi ngo mali betandi e ho sigi doro kala je kuma nunu be fo bi aka kuna ibo fo bi iba fo kono kon nunu be ka kuma nunu fo ko eske ya fa moi me aya ho sigi de be kati sigi ka réfléchir yere kan folo anko ko jamana ka yelema eko eti bloquer ka jamana yelema obe yelema wa eko ibe kogo jo ete biriki takada kuka okogo be joa ate jo famo ka jamana yelema be depa peuple de la ande be wuli jamana ka yelema o jamana te hari francia yelema ye fenfen be francia anya be francia ko avancer ta anya be francia ka fo ko développer ta femene peuple de a développer ta peuple de a yelema peuple de changement de cola haru ka seben ko peuple de a kede état te dépasser peuple de be état kele ka yelema ni yelema yo na o mana ni yelema ne ta do état be na ni yelema ke chuko mina chuko jumendela état te segana ni yelema yo yelema te état bolo état kalana de me femiye kodonye obe peuple de la o te état law parce que état be baraki ni sharia de o sebenende do o sharia sebenende do doni were to kono ale be baraki no article dronde mais peuple de be recherche ka dunia nyini aw de be kodon aw de be ta yorobe aw de be ta yorobe kata na folo nyini yorobe aw de be do yorobe aw de ba do yelema sugu jumende kada awnye amba fe ka ke Sénégal dewa amba fe ka ke Dubai deya amba fe ka ke yoro jumende yoro jume yerde kadi peuple ba fe ka jamana ka yelema ka benoye obedi pa jamana de onde law no jamana de nunu de be yelema ke ni dai si te bolota ka senta ko malika yelema ambe to tande depuis kunna sini en connexion ambe to de la be connexion o yan chamandande o da to maliti siga yelema anko ko jamana ka yelema ebeti dogo mori do kofe anko ko jamana ka yelema ekati dogo almami do kofe ini alaw talache ete kunna sini connexion na kunna sini ebe ka connecter le mbode la yo de capter wifi mimbe eyo de capter mais ete bitala de kuma be ni nyoro de ka anko ni teke ni de kanga ke ni de be malendo nafa be ko no ko ne katare kanu aya fo yoro me kabla yoro me ko de do ini alaw talache connecter le mbia ebe ka ne la je me connecter le entiane femi bi duskuna o de chinye yere bolo menebe ka min fo ite suko capter erebe ka ne commenter min na ko chinye de do billahi ibado connection tila ngo kuma be ni yoro de ka an fam ba betande an ga fo ko be kan an ka ele maka ke biye ebe kunna sinina nene be siga nyogo soro bila tugo jumedel anti nyogo soro bila parce que an be ka jamana la barani hakilna do de ta tugo do de o ta tugo nunu olu temena amena yelema fo ite do jamana nkono na aw nyerete bo nanko ko mbe yelema ke bebe yelema ke ni dabara de bo yelema beke ni kanu de yelema beke doro mbe kasafe yelema beke doro kasa kuma na doro o ya bane bo o yelema beke tugo jumeda na soro an kono kitelente kunna sinna na soro an kono kitelente kunna sinna ini alaw talaji ay halla je doro na soro ye kelenyi ite kelenyo donc yelema be depa anyerede la na an bana mali inte yelema awana an bana mali mbeto depuis kunna sini mauka hakilna deka ambe so hakilna keleni ka hadna ndew nana fonulu nana ala iseko luye uluka yelema kede nonte bi an ka zenesi mimbe bi generation mimbe bi mali kono afamba de be min connecter lembe kunna sini la kana ansi la je dabara ya la région sans vede mali ka keta du che ka fo otede ayere la je doro e ka ayere la je doro
haram mun be video kede aw kana siga fero anga video ke cogo laje to iba nyere laje video kono to est-ce que yelema min nimbe ka fo ko jamana ka yelema abe ka yelema cogo mina ani nimbe ka fo cogo mina jumende chi akanga tasira jumende emi boloke ka yelema emi seke ka yelema pour que jamana ka yelema cogo mi peuple ba fe e ko jamana ka yelema tende dro mbe ka so fe tendro mbe tuba ko tendro e tuura ko te aw famba tuura ko te afamba ba no fete aw famba be ka sutente me fe minye yelema e o yanda tugude parce que yelema te sigaki o yelema te sigaki to bla la yere tarla me to yere be yelema nu yere me pour que ka jamana yelema de te yelema kuma be ni yoro de ka ni ambe ka foko jiye jamana dobe ko olu yelema la anye be ka bo olu fe comme anga jamana ma yelema ngo jamana e mani fiundi dan fe mun ba kono ango ko jamana ka yelema me an te son ka yelema non te ma dobe mun yelema na jamana kono me olu ka yelema ni te siga don olu ka yelema ni joro te siga do jamana kono en tant que fo jamana de ka yelema fo peuple famba de ka wuli ka yelema do jamana kono mo fla saba yelema na jamana kono mo nani mo ta ani ma ba kele e ka yelema bi siga do o ke chogo la chogo me ati siga don ko be ni ke chogo de la ni am be man kam ti fen fen na ni de do voilà e ka laje e se ani Sénégalais kelenya voilà yere Sénégalais kaba Koulibaly ma be ni yero de ka ça fait quoi Mali on ka so tiema tien de no onte billahi tien ori be la bande e ko ikada yiri suma koro e katla ko yiri bolo tige ka boala e be suma soro yiri la ite suma soro yiri la de ni peuple be kunu ay kunu billahi na ote kunu amba fe jamana en kayele ma tugomi dan fen foy tena nyama ya kono kana Mali nyele mambolo har na nye France ta kana bla Mali kono anyere kana Francia mentalité kele min bana connexion kele min bana no e depuis kunna sirin connexion wallah ambetla ka barake France au bolo Mali kono to ya ambetla ka ya mpere ka baka jin pew parce que harbi mentalité min bi ama changer harbi o connexion mabla ma déconnecter ka bola ay fere nyina ko déconnecter ka bo abemako ibe connexion min kono 5 menani 5 meduru iye bara min ko kono o bara tunganga ko wati de o kuma nu tunganga ko wati de o tanu nu yo tande mais o ta ay déconnecter ka bola aw ka laje je jamana to beka avancer tuko mina anga laje ambe connecter o lula tuko jumendela pour que kata pour que dro kata anga jamana ka yele maintenant ala je dro bela jelen fo len do ni video kungurni sali internet